салом, номи ман Суроб, канали Автолайфай ва мо қарор дорем дар мошинбозори душанбе якчанд мошинои биқаги дар ин авор тамошо кунем. боваъдору ҳаматон роҳат мекунем. як ҷой барояда бишинем, лайкура бизанем, навора то охират тамошо кунем. бинем ки нарх наво чӣ хеле арзоне ки қимат. ҳатман бинависонед, дастгиҳоро фаромӯш накунед, дастгиҳтон сӯз ширагиад. ай шумо фақат лайкура мондан ва спонсори канали мо бародаро айни ҳол акай абдуқаҳҳорай ки грузоперевозка дора. мақсад борои шумо ай Россия ба Тоҷикистон меояд, Тоҷикистон ба Россия мебарад. нархош арзон астае. хуб ай Россия ба шаҳри Душанбе, Норак, Бохтар, Ҳисор, хуб Калхозобод, шаҳри Туз, Ёвон ба ҳамин шаҳрҳо бурда мерасонад борои шуморо. мақсад ай Московский област агар борои шумо ай 100 кило боло бошад, шумо омада гирифта мебаранд. номрошон дар рӯи экран. ҳатман ай номи канали Автолайф гап занем, бо барои шумо 15% дигар скидка мекунад. так што бороро ҷамъ накунед, сразу равонаш кунед. ҳами ака одами бо варинокай. саломат бошед. марамат бародаро, мерседесои жилесои 450 майбах 2022 сола, объёми 4.5 4матикай, пол гибритай, 12 литр аз ход дора. комплектатсияи фулиш тамошо кунем. простаи ҳама ҷиҳата биқагӣ бадай. бӯзи ҳама ҷон бигирам, тамошо кунем. шашта камера на салонус. сидельнико спортивни. хуб салон биқагӣ. ин аст старстоб, охлаждени, массаж, так ҳангоми мақсад ягон садама падама худаш автомати мошин места. ина монитори калон. хуб потолокуш панорамай. ина задни скамейку. просто киногӣ бадай. яке қафон тамошош кунем. багажиш поқати ҳам ҳуй мешавад. нақш $140,000. хуб бо ба тоҷикӣ конвертатсияш мекунем. ана харидори аниқ бошад, номро ака ҳастай, занг мезанем, бо бештар маълумот мегирем. بو سلام شوید. نمرش 985 55 55 51. پرابگش 39,000. 22. کمری سه برادرها 2013 گفتی یا 14 سال شد؟ 2014 سال. объёми 7.5 قطی. یک تماشا میکنیم. یک سالن شبینه. یا تنیروفکش چند خیلی دیگه؟ یا ماه دیگه حجت تو تنیروفکش موندگی بوده. چهار تا الکترا پاکت
Multirol, коробка автомат, монитор, хоб автопилот. Салонаш, кожный салон. Сензор, тозак. Чанд тафта сира? 150 тамага бо муомила дора. Ҳамин номер 938 20 08 06. Номерамат занг занен ва чахчах кунед. Як класс бародаро 2007 сол объеми 3.5 қати як тамошо мекунем. Насасени балонош. Салон шабинен. Яхи бошам бинен. Электропакет. Вариант али шабдара ягон машин сол опен набошад. 4 электропакет. На, багрев сиденим. Коробка автомат. На салонош. Чолакой нав. Волошня панорама. Чанд тафта сира уҷи? 120. Бо муомила мешава? گفتی وریانتی علیش هم داره. با چی ماشین گفتی؟ بغاز اوپل چیز ایوپل بالاتر باشه ها؟ یگان تاکسی قبول کنه یگان ماشین نو باشه با یگان ماشینی نوتر باشه با نغزه میگه. خب نمرتون هم میگه نکه پیش نایسگم 009 90 13 28 98 82 36 46 اینا مرامت زنگ بزنین چخ کنین. وریانتی علیش هم داره. номрош падарка. Касе мехад. Мерседес эчка бародаро 2000 солош объёмаш 2 ина як тамошо мекунем. Сасен балнош. 80000. 80000 мегака бо муомила мешава. Архибош ручной. Пешош электропакет, коробкаш автомат. Кондиционерш кор мекуна ака? Автопилот кондиционер ҳамаш 100% кор мекуна мега. Салонш тозак. Чо кадага машинака? 2020. Машин 2020 ромадага мега. Хоб 931 52 52 81. На занг бизена када бо муомила кашава. Я Мерседес 210 кузов бародаро 98 сол объёмаш 2.8 ина як тамошо мекунем. на ранги лимузинш дагеи се тадар дора на салонош ина бо як дар дига дора ина бо як дар дигаш همش الکتروپاکت है سویتش بیاد شروع سفید یه بار دیگه بینیم با بیش محکم داخل بشوش بینیم اینا 4 تانه 6 تا الکتروپاکت خب اینا سالونش نسیلی و عقبش با اون عقب دیگهش چند هفته سیراجی؟
70 تا واگن چی معامله میشه؟ یگان گردک معامله داشته فقط سوم وارنت یالیش فقط سوم خطی ها نه فقط سوم خطی باردارا نمرو تابگوزی ای موجی ای نمرو حاجی هم نمرو تابگو 907 38 40 50 37 40 50 خوبی با واگن معامله داره 907 38 40 907 38 40 50 فقط سوم وارنت یالیش اگه ماشین باشه که سبکتر باشه یگان ماشینی سبک باشه مقصد بالای سومتی ها خب یگان ماشین باشه بالای سومتی علیش هم هست ایخه سوم نلیچکا باشه بو نقصتر خب نمارمت زنگ زن نوجیده با معامله هم میشه و حاجی باید ارزان میکنه میگه زنگ بزنین چخ کنین نوجیده